चाकुंद श्री रामकृष्ण आश्रम में आप सबका स्वागत है। बारिश के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना होने के कारण बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हो पाया, और आज हिंदी में क्यों? मेरी मर्जी। ये तो पहला सवाल और पहला जवाब भी है, लेकिन इसका खास वजह है क्योंकि कुछ दिनों दिमाग में एक दोहें, तुलसीदास जी की दोहें होते हैं हिंदी में। तुलसीदास जी, संत कबीरदास, रोहिदास, इन लोगों के दोहे होते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में आपको दिखेगा, तुलसीदास जी चौपाई और दोहे के माध्यम से पूरा रामायण का वर्णन किए हैं। तो आज एक दोहे के चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये दोहे हिंदी में है, इसलिए हम हिंदी में चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, बांग्ला में उसका अनुवाद ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। बात ऐसा है कि किसी भी भाषा व किसी धर्म को लेकर मन में ना तो कोई विद्वेष का भाव है, ना तो कोई भेद का भाव है, और ना तो कोई पक्षपात है। चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो बांग्ला भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो। लेकिन मेरा अगर ओपिनियन माने, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि प्रादेशिक जो भाषा होते हैं, रीजियोनल लैंग्वेज होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कम्युनिकेशन और भी इजी हो जाए, तो पूरा दुनिया में एक ही भाषा होना चाहिए, एक ग्लोबल लैंग्वेज होना चाहिए। और मेरा वोट तो इंग्लिश के लिए जाएगा, अंग्रेजी के लिए जाएगा। चाहे वो अंग्रेज लोग कितने भी खराब क्यों ना थे हमारा नज़र में, लेकिन उनका भाषा जो है उसका अस्तित्व पूरा विश्व में है। तो ऐसा एक भाषा होना चाहिए कि पूरा दुनिया में एक ही भाषा हो। तो ये भाषा का जो कॉम्प्लिकेसी, जो एक बच्चों का दिमाग में इतना दबाव पड़ता है इतना भाषा सीखने के लिए, हम लोगों के दिमाग में भी ये दबाव पड़ा था बचपन से, भाई अंग्रेजी सीखो, फिर बांग्ला सीखो, फिर हिंदी सीखो, फिर संस्कृत सीखो, हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हमारा देव भाषा है, इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज़ अ बिग प्रेशर। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेशर था, दबाव था। हम नहीं चाहते कि आने वाले पीढ़ी में इस तरह का दबाव, इस तरह का प्रेशर उसका दिमाग में बने रहे। वैसे ही दुनिया बहुत कठिन हो चुका है इंटरनेट आने के बाद, डिजिटलाइजेशन होने के बाद। अभी तो शिक्षित होना अनिवार्य है, आप जी ही नहीं पाएंगे अगर मोबाइल नहीं चलाना आएगा तो ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय जो था कि हम कह रहे थे कि तुलसीदास की एक दोहे को लेकर, ये कभी कभी तुलसीदास जी के नाम पे भी चलते हैं, कभी संत रविदास के नाम पे चलते हैं, कभी संत रोहिदास के नाम पे चलते हैं, और इसका कहीं एडिशन आपको दिखाई देगा हर जगह में। और ये प्योर हिंदी नहीं है, शायद ब्रोजो बोली है या मैथिली है। तो वो दोहे हमारा दिमाग में आया क्यों, मेरा दिमाग में आया क्यों? उसका कारण है कि चारों ओर देख रहे हैं कि खून धर्षण चलते ही रहते हैं, और जब घटना घट जाती है उसके बाद हमारा दादा दीदी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक दूसरे पे कीचड़ फेंकते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता है, और जौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशन का कोई उद्योग नहीं लिया जाता है। बस कीचड़ फेंका जाता है, 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है। कीचड़ फेंकना भी समाप्त होते हैं, फिर नया घटना उभर के आते हैं, फिर कीचड़ फेंका जाता है। और हमारे बड़ों से, हम छोटे लोग हमारे बड़ों से बचपन से किया सीखे, अपने माँ से, अपने बाप से, अपना प्रधान शिक्षक से, अपना मुख्यमंत्री से, अपना प्रधानमंत्री से यही सीखते हैं कि एक दूसरे की तरफ बस कीचड़ फेंकते रहो, और घटना घटने से पहले हम कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेंगे। घटना घटने के बाद एक दूसरे की तरफ कीचड़ फेंकेंगे और दिखाएंगे कि हम तो पूरा कोशिश की थी, हमारा सब कुछ तो अच्छा है, हमारा देश में सब कुछ अच्छा है, हमारा तो सारे जहाँ से अच्छा है, हमारे तो सकल देश रानी से जहाँ हमारी जन्मभूमि। नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज फाइन एंड फैंटास्टिक। बट द थिंग इज दैट दोज हु आर एजेड, यू नो इट इज हैपनिंग ओवर एजेस एंड एजेस एंड एजेस, एंड इट इज गोइंग टू हैपन ओवर एजेस एंड एजेस एंड एजेस। इट हैज़ हैपन प्रीवियसली ऑल्सो, पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में ऐसा ही घटना घटते थे, जबकि प्रभु राम, जो राम पे विश्वास रखते हैं, राम जी को भगवान मानते हैं, ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि वे दुनिया में आए थे अवतार बन के। अगर ये सच है तो प्रभु राम की अपनी बहू को उठाकर किसी गुंडा ने लेके चला गया। चाहे वो गुंडा का नाम रावण हो, चाहे वो गुंडा का नाम कंस हो, उसे गुंडा कहे या असुर कहे या रावण कहे या कंस कहे या राक्षस कहे, कि भगवान को भी उनका बहू का, भगवान खुद दुनिया में है, उनका वीर भाई है, बाप राजा है, उसका भी पत्नी को उठा के किसी गुंडा ने लेके चला गया। तो राम होते हुए, भगवान होते हुए अभी तो भगवान नहीं है।
हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अब ये भगवान नहीं है, बट ये सब भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पुअर कॉन्सेप्ट है। अवतार तत्व तो सब लोग मानते नहीं हैं। तो एक नज़ारा के तौर पर बताया गया कि भगवान कभी पत्नी को उठा के गुंडा ने लेके चला गया, तो अभी का क्या हालत होगा। और इधर कृष्ण का आप मानते हैं कि वे आए थे, वो हिस्टोरिकल फिगर थे, लीला किए थे, तो उनका क्या कहना देखिए। अपने दोस्त अपने शाखा अर्जुन को ये बता रहे हैं, भाई मेरे बहन को उठा के लेके चले जाओ, मेरे बहन को उठा के लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि उस जमाने में किसी क्षत्रिय राक्षस विवाह करे, ज़बरदस्ती किसी लड़के को उठा के ले जा सके, उसमें दम है तो वो उसका बीवी बन सकते हैं, ऐसा विधि था। ये अधर्म नहीं था, ये क्षत्रिय का धर्म माना जाता। तो भगवान कृष्ण वही सलाह अपनी शाखा अर्जुन को दे रहे हैं और अर्जुन वही करते हैं। ऐसा हजारों नज़ारा हमारा इतिहास, हमारा पुराण, हमारा समाज में मिलते रहते हैं। तो हमारा पुराण के अनुसार अभी कलिकाल चल रहा है और तुलसीदास जी अचल बहुत साल पहले, हो सकता है कि 200-300, हमको एग्जैक्ट संख्या पता नहीं है, 200-300 साल 400 साल पहले इस कली युग के लक्षण के बारे में कुछ बता के गया था एक दोहे के माध्यम से, जो कि मेरा कंठस्थ है क्योंकि मेरा बहुत प्रिय है वो श्लोक, दिल का नज़दीक है, करीबी है। सो वो दोहे ऐसे होते हैं, गोरस गली गली फिरे, गोरस गली गली फिरे सूड़ा बैठल बिकाए, गोरस गली गली फिरे सूड़ा बैठल बिकाए, सती को ना मिले धोती, सती को ना मिले धोती, कसबिन पहने खासा, कसबिन पहने खासा, चोर को छोड़े, चोर को छोड़े साधु को बांधे, चोर को छोड़े साधु को बांधे, पथिक को लगाए फांसी, चोर को छोड़े साधु को बांधे, पथिक को लगाए फांसी, धन्य कलयुग तेरी महिमा लगे दुख और हंसी, धन्य कलयुग तेरी महिमा लगे दुख और हंसी। तो जो हिंदी भाषी हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एकदम प्रचलित या आजकल कर हिंदी से थोड़ा हटके हैं, लेकिन समझ गए होंगे। लेकिन जो बंगाली है या जो नॉन बंगाली या नॉन हिंदी भाषी है, उनके लिए भी इन्हें थोड़ा समझा देते हैं। कहते हैं कि गोरस गली गली फिरे, गोरस का मतलब दूध, गोरस माने होच्छे दूध, गोरस गली गली फिरे अर्थात এখন তো প্যাকেজ দুধ এসে গেছে, আমুল এসে গেছে, রেড কাউ এসে গেছে, সব প্যাকেটে প্যাকেটে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে, সেটাও বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। আগেকার যুগে কী হতো, বাড়ি বাড়ি দুধ সংগ্রহ করে গোয়ালারা সেই দুধ আবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতেন। তো গোরস গলি গলি ফিরে মানে হচ্ছে দুধকে গলি গলি গিয়ে বিক্রি করতে হয়। সুড়া বাইঠাল বিকায়, সুড়া মানে হচ্ছে মদ, ওয়াইন, সুড়া হচ্ছে মদ, মদ এক জায়গায় বসেই বিক্রি হয়। অর্থাৎ যারা মদখোর, যারা মাতাল বা মদখোর, যারা নেশাখোর, তারা কিন্তু মদের দোকান, যেখানে মদের ঠেক আছে, সেখানে গিয়ে মদ কিনে খায়। ভারী মজার ব্যাপার। দুধ যেটা আমাদের পুষ্টির জন্য খুব অনিবার্য, ফুল অফ নিউট্রিয়েন্টস আমরা যাকে বলি, সুষম আহার যেটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, সেটাকে গলি গলি গিয়ে বিক্রি করতে হয়। কিন্তু মদ এক জায়গায় বসে বিক্রি করলেও সেখানে কাস্টমারের ভিড় লেগে থাকে। আপনার চারপাশে দেখতেই পান, কালী পূজা আসছে দেখবেন, দুর্গাপুজোয় দেখেছেন, ঠিক আছে। মা তো শিখিয়ে গেছেন এসব খেতে, তাই তো, মজা করতে। এটাই তো আমাদের ধর্ম এখন বর্তমানে চলছে। এটা ট্যাক্স আসবে সরকারের, আপনার জন্য ব্রিজ তৈরি করবে, রাস্তা তৈরি করবে, ওই জন্য আমাদের মন্ত্রীরা বলেন বেশি বেশি মদ খান, বেশি বেশি সিগারেট খান। আপনারা সব শুনেছেন, এসব নাম নিয়ে বিতর্ক তৈরি করতে চাইছি না। তো গোরস গলি গলি ফিরে সুড়া বৈঠাল বিকায়, অর্থাৎ দুধ গলিতে গলিতে বিক্রি করতে হয় আর মদ এক জায়গায় বসে বিক্রি হয়। সতী কোনা মিলে ধোতি, চরিত্রবান মহিলা যারা, যারা সতী সাধ্যী স্ত্রী, আমাদের দেশের সমাজে চেস্ট ওয়াইফ যেটাকে বলা হয়, যারা সতী সাধ্যী স্ত্রী, এক পুরুষের বয় দু পুরুষের মন নেই, নিম্ন চরিত্রা নন, তাদের পরনের একটা কাপড়ও তারা জোটাতে পারে না। কসবিন পেহনে খাসা, কসবিন মানে হচ্ছে বেশ্যা, আর সেক্স ওয়ার্কার, যৌনকর্মী। কসবিন পেহনে খাসা অর্থাৎ নিম্ন চরিত্র মহিলাদের কিন্তু একদম জড়িয়েওয়ালা রানীর মতো ঝকঝকে কাপড় তারা পরিধান করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের পরিধানের কাপড়টা সাধারণ নয়, একদম অসাধারণ থাকে, জোটে না বললে হবে না, একদম জড়িয়েওয়ালা জবরদস্ত কাপড় তাদের জুটে যায়। তাহলে সতী কোনা মিলে ধুতি কসবিন পেহনে খাসা মানে হচ্ছে সতীর পরনের কাপড়টাও পাওয়া যায় না, একটা পরনের ধুতিও জোটাতে পারে না, কিন্তু যে বেশ্যা, যে নিম্ন চরিত্র মহিলা, তার একদম জড়িয়েওয়ালা কাপড়ও জুটে যায়, কসবিন পেহনে খাসা। তারপরের লাইনটা কি হচ্ছে, চোর কো ছোড়ে সাধু কো বাঁধে, এই লাইনটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চোর কো ছোড়ে সাধু কো বাঁধে। তো আমি তো এই সাধু ক্লাসের মধ্যে পড়ছি, তো এটা আমার হাকিকত
এই হাকিকতটা শেয়ার করতে ইচ্ছে করলো, এটাও একটা কারণ। এই যে কলিযুগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, আপনারা এখনও দেখছেন, এই একই জিনিস এখনও হচ্ছে। কসবিন পাহনে খাসা এখনই সত্যি কোনো মিলত হতে এখনও হচ্ছে, এখনও গোরজ গলি গলি ফিরে, এখনও সুরা বৈঠল বিকায়। এই লাইনটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, চোর কো ছোড়ে সাধু কো বাঁধে। তো দেখছেন যে আমাদের দেশে চোরদের সব ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, কেউ 500 কোটি নিয়ে জেলে, কেউ 5,000 কোটি নিয়ে বিদেশে, তারা দিব্যি রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। আর গরিব গুরুব যারা 5,000 টাকার লোন নিয়েছে, 10,000 টাকার লোন নিয়েছে, তারা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ছে। এগুলো একদম আমাদের খুব নর্মাল ঘটনা, আমরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছি। আমার গায়ে আগুনটা লাগছে না, পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে, তাতে কী বয়ে যায়? আমার তো কিছু বয়ে যায় না, না পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে। তো এইটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি। তো চোর কো ছোড়ে সাধুকে বাঁধে, এখানে চোরকে ছেড়ে দেওয়া হলো। হ্যাঁ, 10 বছর ইডির আন্ডারে থাকলো, সিবিআইয়ের আন্ডারে থাকলো, সিআইডি, তারপরে চোর তো ছাড়া পেয়ে গেল। সাধু কো বাঁধে, তারপর কী করলো? সাধুকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। সাধু মানে যে গেরুয়াধারী তা নয়, সাধু মানে ভালো মানুষ। এটা আমাদের জগতে, গোটা পৃথিবীতে, বর্তমানে, অতীতে এবং ভবিষ্যতে এই যে আসল আসামিকে ছেড়ে দিয়ে যারা গরিব, যার প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই, যে দুর্বল, বলে না শক্তের ভক্ত নরমের জম, শক্তের ভক্ত নরমের জম, এরকম কোনো নরম মানুষকে তার জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো। যারা জেলে আছে সবাই দোষী নয়, যাদের ফাঁসি দেওয়া আছে সবাই দোষী নয়। আমাদের দেশপ্রেমী যারা ছিলেন, তারা দেশের জন্য স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন দিয়েছেন। ক্ষুদিরাম তো আমাদের চোখে তিনি প্যাট্রিয়ট, আমাদের চোখের জন্য তিনি শহীদ, দেশের জন্য শহীদ। কিন্তু ইংরেজ সরকারের চোখে তারা হচ্ছে দুষ্ট, তারা হচ্ছে টেররিস্ট, তারা হচ্ছে আতঙ্কবাদী, তারা হচ্ছে দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী, সরকারদ্রোহী। ওই জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো, কারণ কি সরকারদ্রোহী, ক্ষুদিরাম বোস সরকারদ্রোহী। ওই জন্য সরকারের চোখে হচ্ছে আতঙ্কবাদী, সে খুব খারাপ মানুষ, ওই জন্য তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। চোর কো ছোড়ে, চোর যেসব জমিদার, ছেঁচোর, সুবেদার, হাবিলদার এসব ছিল, চৌধুরী ফৌধুরী যেসব উপাধি ইংরেজরা দিয়ে গেছে, চক্রবর্তী ভট্টাচার্য যেসব উপাধি দেওয়া গেছে, হ্যাঁ, এদের হচ্ছে ইংরেজের উপাধি দিয়ে গেছে, স্যার, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরা চোর হলেও সরকারের চোখে ভালো, চোরকে ছোড়ে। আর এখনও তাই হচ্ছে, দেখছেন সব অতশ্রী হতশ্রী কত সব উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, চারপাশে আমাদের দেওয়া হচ্ছে পদ্মশ্রী, হতশ্রী, লক্ষ্মীশ্রী, যত সব আমরা চারিদিকে উপাধি টুপাধি দেখতে পাচ্ছি, তাদের দেয়া হচ্ছে, চোরদের দেয়া হচ্ছে। সাধুদের কিন্তু বেঁধে জেলে রেজিস্টারে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে, আমার আসাম জেল সব কিছু ঠিকঠাক আছে, ভালো চলছে, আজও দেখানো হচ্ছে। চোরকেও ছেড়ে সাধুকেও বাঁধে, সাধুকে গাছে বেঁধে পেটানো হচ্ছে, চোরকেও ছেড়ে সাধুকে বাঁধে। পথিককে লাগায় ফাঁসি। অর্থাৎ আগেকার যুগে রাজারা কী করতো, রাজা সৈন্যরা কী করতো, আসল অপরাধীকে পেলাম না, একটা রাস্তা থেকে যাকে খুশি ধরে নিয়ে রাজাকে বলা হলো, রাজামশাই এই হচ্ছে খুনি, এই হচ্ছে ধর্ষক, একে ফাঁসিতে ঝোলানো হোক। রাজামশাই অমনি তদন্ত, তখন সিবিআই ছিল না, ইডি ছিল না, রাজারও তো বুদ্ধি ছিল না, হ্যাঁ, মদ খেয়ে তো অর্ধেক দিন ঘুমিয়ে থাকতো, হ্যাঁ, তার উজিরাও সেরকম ছিল, বিলাসের জীবন, তার তো আর অত বিচার শক্তি হবে না, সে তো আর ভীমরাও আম্বেদকর হতে পারবে না, সে বিবেকানন্দ বুদ্ধ হতে পারবে না। তো এরকমই বিচার শক্তি, এরকম পথিককে ধরে নিয়ে ফাঁসি নেওয়ার ঘটনা একটা আধটা নয়, আমাদের দেশে গোটা পৃথিবীতে ভুড়ি ভুড়ি ঘটেছে। শুধু আমাদের দেশে ঘটেছে এরকম বললে হবে না, গোটা পৃথিবীতে ভুড়ি ভুড়ি ঘটেছে। তো তাদের ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়। পথিক কো লাগায়ে ফাঁসি, चोर को छोड़े साधु को बांधे, पथिक को लगाए फांसी। धन्य कलियुग तेरी महिमा, धन्य कलियुग तेरी महिमा, लगे दुख और हांसी। धन्य कलियुग तेरी महिमा, लगे दुख और हांसी। हे कलियुग তোর মহিমা ধন্য, ধন্য তোমার মহিমা হে কলিযুগ। তোমার এই মহিমা দেখে আমার হাসিও পায়, আমার দুঃখ হয়। কে বলছেন? সন্ত তুলসীদাসজি। আমি আগেই বলেছি, কখনো কখনো এটা অন্যদেরও ক্রেডিটও দেওয়া হয়, যে কখনো কেউ বলে না এটা কবীরদাসের, কেউ বলে না এটা রবিদাসের, কেউ বলে না এটা রুইদাসের। বাট আমি যতদূর জানি এটা সন্ত তুলসীদাসের লেখা। রামচরিত মানসে কিন্তু এটা আছে বলে মনে হয় না। রামচরিত মানস ছাড়াও তুলসীদাসের আরও অনেক দোহে, কবিতা, রাইটিং আছে, অনেক আছে, অনেক রাইটিং আছে, বিখ্যাত বিখ্যাত সব রাইটিং তুলসীদাসের আছে। আপনারা হিন্দি ভাষাতে পারবেন, বর্তমানে বাংলা, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, সেগুলো আপনারা পড়তে দেখতে পারেন। তুলসীদাসের দোহাবলি আছে। রামচরিত মানস তো বিখ্যাত, বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, পড়লে সবাই আনন্দ পাবেন যারা ভক্তি ভালোবাসেন। তো এটি তুলসীদাসের লেখা বলে মানা হয়। এই শ্লোকটি শুধু আজকের জন্য প্রাসঙ্গিক তা নয়, এই শ্লোকটি সেই মুঘল যুগ থেকে, ইংরেজ যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত বর্তমান। আপনি বর্তমানে চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন, এই শ্লোকটার প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই খুঁজে পাবেন। তো এরকম আমাদের হিন্দি ভাষায় বহু দোহা, চৌপাই, শ্লোক আছে, সংস্কৃত ভাষায়, হিন্দি ভাষায়। যেমন আমাদের স্বামীজি কোট করতেন, তুরীয়ানন্দজি কোট করতেন একটি বিখ্যাত হিন্দি শ্লোক, যেটা আমাদের সন্ন্যাস জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। চাহ চামারি চুহাড়ি অতি नीचन के नीच, मैं तो ब्रह्म हूँ यदि तू ना होते भी। চাহ চামারি চুহাড়ি বলছে, হে বাসনা তুই তো চামার, তুই তো চুহার। চাহ চামারি চুহারি অতি नीचन के नीच, हे বাসনা তুই চামার, তুই চুহার, তুই অতি नीचन के नीच, मैं तो ब्रह्म हूँ यदि तू ना होते बीच।
অর্থাৎ তুই যদি মাঝখানে না থাকতিস, বাসনা নামক এই চামারি চুহারি অতি নিচের নিচ বস্তুটা যদি মাঝখানে না থাকতো, তাহলে আমি ব্রহ্ম, আমি ঈশ্বর। তো আজকে এই জন্যে হিন্দিতে বলার উদ্দেশ্য যে যেহেতু শ্লোকটা বা দোহেটা হিন্দি, এবং এই হিন্দি দোহাটা আমার খুব প্রিয় এবং চারপাশে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খুব মিলে যাচ্ছে, তাই এটা বললাম। এতে কারো কিছু মনে করার কিছু নেই, আর মনে করলেও আমার কিছু বয়ে যাচ্ছে না। যার যেখানে লাগে আমার কিচ্ছু করার নেই। ভাষা নিয়ে, ধর্ম নিয়ে এসব বিদ্বেষ, রাজনৈতিক বিদ্বেষ আমাদের দেশে যথেষ্ট হয়েছে, ভবিষ্যতেও যথেষ্ট হবে। আমাদের রাজনীতিবিদরা আছেন সেই আগুনে ঘি ঢালার জন্যে, আপনারা ঘি ঢালবেন আর আপনারা নাচবেন, এটাই আমাদের দেশে হয়ে আসছে। ভেড়ার দল চিরকালই নাচতে থাকে। আপনি ব্যতিক্রম বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। তো সেই কারণে হয়তো এরপরে আমি আর কবে পাঠ করতে পারবো বা চর্চা করতে পারবো কিনা জানি না। মন বলছে বনে চলো। তো এটা আপনাদের জন্যে একটা চর্চা, আলোচনা, জ্ঞান দিচ্ছি না। কেউ যদি ভাবেন জ্ঞান দিচ্ছি তো দিচ্ছি, তাতেও আমার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কে কী ভাববেন সেটা আমার চিন্তার কারণ নয়। অন্য কেউ আমার জীবন দর্শন ঠিক করে দেবেন না, আমার পদক্ষেপ ঠিক করে দেবেন না, তেমনি আমিও কারো জীবন দর্শন পদক্ষেপ ঠিক করে দিলাম না। বলা হয় সন্ন্যাসী জগৎগুরু, সন্ন্যাসীর উচিত লোকশিক্ষা দেওয়া। তো সেই নীতিকথা মেনে, সেই নৈতিক দায় মেনে, বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, সন্ন্যাসাস্যা কো বিধি কো নিয়ম, সন্ন্যাসী কোনো বিধি বা নিয়ম নেই, সন্ন্যাসী সব বিধি নিয়মের পারে। শুধুমাত্র চর্চা করলাম, বহুদিন পরে ইচ্ছে হলো। मौसम एकदम सुहाना है, मौसम सुहाना है, बारिश नहीं हो रहा है, बाहर धूप है, तो इसलिए चर्चा कर लिए। वैसे कि हालांकि पूरा दिन का मेरा काम बाकी है, भोजन भी बनाना है, 12:30 बज भी गए हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেত। এটা সংস্কৃত শ্লোক, মানেটা আপনারা খুঁজে নেবেন ইন্টারনেট থেকে। হাতে এসে ইন্টারনেট এসে গেছে, জ্ঞান চর্চা করাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। বাট আমরা যতই বলি মা দুঃখ ভাগ ভবেত, এই জগতে দুঃখ থাকবেই, আপনার আমার সবার দুঃখ থাকবেই। মা তো বলে গেছেন বাবা দুঃখ তো ভগবানের দান। বুদ্ধ বলে গেছেন দুঃখম দুঃখম স্বর্গম দুঃখম। ঠিক আছে, দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। তবুও আমরা প্রার্থনা করি, তবুও আমরা ঈশ্বরের কাছে যাই। মা বলছেন ঈশ্বর যেন খুঁটির মতো ধরে ঘুরলে যেখানে ছুঁচটি ফুটতো, লাঙলটি ফুটতো, সেখানে ছুঁচটি ফুটে যায়। এইভাবে আমরা আমাদের জীবন চালিয়ে নিয়ে যাই। আপনারাও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমরাও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কাজেই আজ এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় রামকৃষ্ণ।